الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره الكافرون، وفي آية ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نظير له ولا شبيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الرسل وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بأروة الوثقى. قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإننا إن شاء الله تعالى سنتناول من زوايتين، الذي هي كسر الكلام حول ميلاد المسيح عيسى عليه السلام باحتفالات في العالم. إن شاء الله تعالى سنتأول من زوايتين العنصرين. الأولى عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام. ثانيا حكم إسلام في مشاركة المسلم في احتفالات. تنوبة عليه alamina chide Muhammadu chi ni kanda dine mindo chien dine do ayake kanda yi ka ke chien yi ka yanga dine bela jeni sanfe anno goyala kafiru ye anno goyala bolusonaw ye tano dafalen be alay amba tano ka barkada ka dɛmɛ ɲini masaba in fɛ, ale de ye dɛmɛ tigi ye, ka yafa ɲini masa min fɛ, ale de ye yafa tigi ye, ka kanda ɲini masa min fɛ, ale de ye kanda tigi ye. Ala ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ an ye. An bɛ seereya ka dɛngɛniya tiɲɛ yɛrɛ la ba batoma tɛ yen min ni batoli ka kan sanni dugu kɔ la sanfɛ dugu ma fo Ala kelen pe. Bonfɛn ɲɔgɔnya tɛ masa min na, masa ni ani foyi tɛ kelen ye. Masa nin ka sani a tɔgɔw la, a ka sani a mankutuw la. Ale de ye masa ye, a y'a yɛrɛ mankutu. Ale ma bɔ fɛn na, fɛn ma bɔ ale Ala la. O kɔrɔ de den tɛ ale Ala bolo, furumuso tɛ ale bolo, kuma tɛ k'a fɔ den ma. Jɛɲɔgɔn yɛrɛ fɛnɛ tɛ ale Ala la, a kelen pe de don. Masaba in a ko ale ni foyi si tɛ kelen ye. A bɛ mɛnni kɛ, a bɛ yeli fɛnɛ kɛ. Fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sanfɛ ani dugu ma, masa nin ka dɔnni b'a bɛɛ kan. A tɛ dungo, kuma tɛ sunɔgɔ ma. Masaya ma kɔn Ala ɲɛ. Ala bɛ yen ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ. Ala bɛ yen fɛn bɛɛ kɔfɛ. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Masan abey an bɛ seereya na dɛ. N bada alisilamɛw, Ala k'an sɔn kanda la. Ne y'a mɛn, n y'a ye réseaux sociaux nin kan maliyɛn dɔ min b'a yɛrɛ dame ka taa dɔnni ma. Hali n'a ma kɛ dɔnnibaga ye, i jija i ka kɛ dɔnni ɲinina ye. Ko a y'a dɔn k'a sɔrɔ karamɔgɔw bolo aya ni min b'a yira k'a fɔ Ala ka ciden Muhammad alayhi salatu wa salam k'a ye ciden ye, ka seereya k'a fɔ Ala ye kelen ye. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, k'o ye silamɛya donkan ye. Ko n'o aya sɔrɔla yen, ko ale bɛ nin kɛ tan. Ko n'o aya sɔrɔla, ale bɛ kɛ o karamɔgɔ ka barakɛden a ka minɛnkola ye.
an mako ma se minanko ma ni se b'an ye an bɛ lasigi k'i lakalan dɔɔni ka dɔɔni d'i ma ka da mun na foyi ma di an ma fo dɔɔni fitinin min dira an ma an y'a faamuya o kɔnɔ k'a fɔ ala yɛrɛ a ye seereya k'a yɛrɛ kan ka ban shahida Allah annahu la ilaha illa hu suratu Ali Imran kɔnɔ ala ko ale yɛrɛ bɛ seereya ko maa wɛrɛ tɛ yen maa min ni batoli ka kan fo ale ala kelen pe yen wal malaika mɛlɛkɛw fɛnɛ seereya la ko ala ye kelen ye wa ulul ilm dɔnni dungo bɛɛ seereya la mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye dɔnni nɔgɔya i ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen maa min ni batoli ka kan fo ala kelen ka seereya k'a fɔ an kuntigi Muhamadu ko ala ka ci dɔnnen don ala ka ciden don o ka ca o kuranɛ kɔnɔ ati Allah wa ati rasul ko aya de ka ɲina aya min b'a yira ko nin don ko a tugulen bɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ a ma se o la nususu sariya n'i y'o faamuya ka ban o b'i dɛmɛ hadisa de bɛ kuranɛ tafsir mɔgɔ mɔgɔ n'i k'i bɛ kuranɛ ta ka tafsiri tɛ o cogo la k'a sɔrɔ i ma kira ka hadisa o cogo ba e bɛ fili dɛ kuranɛ ma jigin e kan kuranɛ jigira ala ka ciden Muhamadu de kan alayhi salatu wa salam ala do ko alikuranɛ kɔnɔ wama atakum rasulu fakudhu wama nahakum anhu fantahu a ko Muhamadu nana ma ni min ye a k'o minɛ dɛ n'a y'a gɛn ka bɔ min ma a k'o to yen kiraba Muhamadu alayhi salatu wa salam a bɛ maa maa ci sababaw la n'a b'o ci ka taa kitabu dungew ma a bɛ sarangali kan dɔw ma dɛ an ye Muwazi ta fɔ yan tumana min na a bɛ taa Yamani alakira ko a ma ko Muwazi a ko i bɛna taa kitabu dungew de ma n'o ye yahudiyaw ni nasaraw ye gafe b'o bolo min tɔgɔ ye ko Tawurata gafe b'o bolo min tɔgɔ ye ko Injila a bɔla ala de yɔrɔ ala ka kiti b'a kɔnɔ i b'u hakili jigi kiti min b'a kɔnɔ o ka seereya k'a fɔ ma batoma tɛ yen fo ala kelen pe o ka seereya k'a fɔ ala ye kelen ye cogo minɛ o ka ciden min cira n'o ye nabila Musa ye o ka ciden min cira n'o ye nabila Isa ye ala ka jɔn don ala ka ciden don nin de fɔra o ɲɛnɛ nin de b'o ka gafe kɔnɔ n'i tagala i b'u hakili jigi o la n'o sɔnna i bolo i ka kan ka fɛn fɔlɔ min ɲini o fɛn filanan min ɲini o fɛ k'o ka seli farida 5 jɔ ala ye o k'o jɔ ala ye n'o sɔnna k'o kɛ ko ala subhanahu wa ta'ala ye jaga farida o ka nafolo la a bɛ bɔ o ka fɛntigiw bolo k'a di o ka fantanw ma ni a daliya min bɛ yen min b'a yira k'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ye wari ko n'a ɲɛ de ye silamɛya donkan de ye nin ye ni donkan bɛ silamɛya la o de ye shahadatɛni ye mɔgɔ y'a fɔ ka kɔn anw ɲɛ mun ka fisa ni an ye an fana b'a fɔ fana k'an sen da olu sen da nɔ na mɛ silamɛya donkan tɛ baya ye dɛ fo ka taa dugukolo meleke fɛn o fɛn n'o ma kɛ san 300 fɔlɔ diinɛ la alakira ɲɛnɛ a ka sahabaw ɲɛnɛ fo ka taa dugukolo meleke o tɛ kɛ diinɛ ye bi tile na dɛ ala ka jɔnw dɔnnibagaw ko khasratu fa'ilin li sharri la yaj'alu khayra ko kojugu kɛbagaw n'o cayala cogo o cogo o tɛ kojugu nin kɛ ɲuman ye dɛ o tɛ kojugu nin kɛ ɲuman ye wa tarku nnasu lil haq la yaj'aluhu batila maaw fɛnɛ ka tiɲɛ ye k'a to yen o t'a to nkalon bɛ kɛ tiɲɛ ye dɛ tiɲɛ bɛ to a ka tiɲɛya la a kɛbaga dɔgɔyala cogo o cogo a bɛ tiɲɛya nin na ye tiɲɛ de don nkalon kɛbaga cayala cogo o cogo nkalon de don siga kɔni t'a la tiɲɛ ye kelen de ye bon tiɲɛ ye silamɛya de ye bon tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ dɔn ni fɛn min ye jama caya tɛ tiɲɛ bɛ dɔn ni daliya de ye aya jɛlen a sahalen kuranɛ ye nɔrɔ de kuranɛ ye kanda de kuranɛ ye kitabu de
ala y'a kɛ kanda ye a ka jɔnw ye ala ka kuranɛ kɛ kanda ye an ye ka kɛ hinɛ ye fana kuranɛ ye hinɛ ala ka hinɛ an na ala ka kuranɛ faamuya di an ma siga t'a la alakira nɛɛma ni kisi b'a a ko ale bɛna taga a bɛna fɛn fila de to an bolo kuranɛba in ani alakira ka sunna alayhi salatu wassalam a taara ka nin de to an bolo mais m'an dama ko an y'an bolo kɛ a la an tɛ fili dɛ ala ka jɔnw waati kunkurunin kɔnɔ ɲininkaliw bɛ caya bali yɛrɛ karamɔgɔw fana b'o se la a bɛ fɔ k'a fɔ mais an bɛ segin a kan tuguni ko fɔlen kɔlɔ tɔ ye dalamaga ye kuma kelen kuma ɲuman kelen a fɔ ko ba kelen ka fisa kuma sidɔnbali caman ye ala ka an sɔn faamuya la silama an b'an yɛrɛ jidi waati bɛɛ ka da mun na diɲɛ fitinalen don mais dɔnnibagaw ye mun de fɔ ni nin lahala nana karamɔgɔw bɛ kuma a kan laselikɛlaw bɛ hakili jigi kɛ walasa karamɔgɔkɛ ye aya min kalan fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin hakili jigi kɛ hakili jigi a bɛ mu'minu nafa ala k'an fara mu'minu kan ala k'a baara nɔgɔya an ye siga t'a la anw silamɛw anw sunamaw anw ka dusukunnasiri ye mun ye ka ɲɛsin nabila isa ma umuman ciden fɛn fɛn cira anw ka dusukunnasiri ye ka ɲɛsin ninnu kelen kelen bɛɛ ma k'a fɔ ala ka jɔnw don ala ka cidenw don ala y'o ci ka na u ka maaw ma u ko n'u ka mɔgɔw wele ka taa ala tilebantiya ma o fana y'o de fɔ u ka mɔgɔw ɲɛnɛ nabila isa alayhi salam ala den tɛ ala yɛrɛ t'a la ala saba tɛ ala sabanan tɛ hakilila min bɛ yen nasaraw bolo o ma mɛn nabila isa da o ma mɛn ala yɛrɛ da bali o tugula o ni dɔngɔ kɔ k'o bɛ ala bato fili kan wala dɔɔlin ka ala bato fili kan nasaraw filila o de dengeniya bɛ anw yɔrɔ k'o filila ala batoli la mais o ka fili ma taa ka mun to o ka ŋaniya ɲumanya ŋaniya b'o ŋaniya ɲuman b'o la mais yarɔ ŋaniya ɲuman nin a bɛ se k'a to mɔgɔw ka ala bato ten wa ŋaniya ɲuman bɛ na o tɛ se k'i ka ŋaniya nin kɛ bato ye olu kosɔn hasan basri ko la yasihu alkhawlu wal amalu illa binniya a ko kuma ani baara a tɛ se ka jɛya fo ni kɛwale tugula la ka fara ŋaniya ɲuman kan ŋaniya ɲuman ani kuma ɲuman o tɛ se ka nafa ɲa ni kɛwale ɲuman tugula la bon kɛwale ɲuman ani ŋaniya ɲumanya ani baara o tɛ se ka nafa ɲa fo n'a kɛla alakira ka sunna kan alayhi salatu wassalam donc min fɔra o ɲɛnɛ nabila isa nɛn kan o de ye u ka ala kelen pe bato dɛ o kɔrɔ ye mun ye ciden minnu cira ka na ciden 25 de tɔgɔ fɔla kuranɛ kɔnɔ awɔ 25 duuru fana bɛ yen olu ye ala sodanaso ye olu b'a bɛɛ sanfɛ olu kelen kelen bɛɛ ye si min balo dugukolo kɔ kan kuranɛ y'o fɔ anw ɲɛnɛ o ka maaw fana ye min kɛ ka cidenw jaabi kuranɛ y'o fɔ an ɲɛnɛ min fana bɛna kɛ o la sini ka fara anw kan kuranɛ y'o bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛnɛ donc anw ka gafe nin a kumana ko tɛmɛnenw kan ko min bɛ nana a kumana o kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min bɛna kɛ alikiyama jɔ don kuranɛ y'o bɛɛ fɔ an ɲɛnɛ sani an bɛ se a ɲɛnabɔlen de bɛ se yen nɔ dɛ mais an selen kɔfɛ a ɲagamini i bolo i tɛ se ka segin k'i bɛna baara dɛ la munna fɛn ɲɛnabɔlen don fɛn dafalen don nagasi foyi t'a la silamɛya dafalen don nagasi t'a la silamɛya sariyaw fana jɛlen don komi i n'a fɔ an bɛ sufɛla la cogo min na dɛ a sufɛla n'a tilefɛla bɛɛ ye kelen ye i taara fan o fan fɛ
kurana kelen bɛ de i taara Chine i taara Indonesia i taara Philippines a bɛ daminɛ ni Bakara ye a bɛ taa laban ni Birabi Nasi de ye nkalon t'a ɲɛfɛ nkalon t'a kɔfɛ bon Alakira ka hadisa sahalenw fana o fana jɛlen don nɔgɔ foyi t'a la hadisa ni lasuru b'a la ka bɔ kira nɛn kan Ala subhanahu wa ta'ala jɛna k'a bɛɛ lajɛlen jɛya ka bɔ fili ma hadisa minnu bɛ yen n'o kumaw tɛ lakali mais i bɛ se k'a fɔ ka mɔgɔw lasu ka kɛ ɲuman kan ni hadisu dɔyifu de o dɔnnibagaw ko a kana fi a fɛn minnu bɛ yen ka mɔgɔw lasu ka kɛ ɲuman kan sɔnnɔgɔya bɛ se ka kɛ o la mais n'a sera diinɛ sariya ma n'o ye Ala tilebantiya ye hadisu dɔyifu tɛ minɛ ale la bato nasira la hadisu dɔyifu tɛ minɛ ale la ka da mun na al-ibadat tawqifi bato kɔni o jɔla ka ban bato jɔla dɔ tɛ fara a kan dɔ tɛ bɔ a la ale tɛ yɛlɛma mais min ye fɛn min b'i dɛmɛ bato la adamadenya kɛcogo ɲuman na sɔnnɔgɔya bɛ se ka kɛ ale la ka da mun na adamaden ye adamaden de donc Ala subhanahu wa ta'ala a ye ciden ninnu a y'o kɛrɛnkɛrɛn hey masa min bɛ se ko ye wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar masa min bɛ fɛn min dani y'a ja dani fɛnɛ kɔnɔ tuguni a bɛ fɛn suwazi min suwazili ye Ala ja a ye Ala ja ka ciden ninnu suwazi k'o kɛ adamadenw ye a m'o kɛ mɛlɛkɛ ye a ye Ala ja tuguni ka ciden ninnu fɛnɛ dɛmɛ o ka cidenya kɔnɔ min bɛ o dɛmɛ ka Ala subhanahu wa ta'ala ka message lase a ka jɔnw ma o de kɛla Ala ka sariya ye o kɔrɔ ye mun ye an tɛ se ka Ala sɔrɔ ka ɲa min ka di Ala ye fo an ka tɛmɛ cidenw ka sira fɛ fo an ka tɛmɛ nabiɲumanw ka sira fɛ nabiɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ fa la o bɛ ba la mais o ka sariyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o ka sariyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais lasuru la o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fa ni ba la ka da mun na tawhidi min dira o ma o ye kelen de ye Ala ye kelen de ye masa Ta'ala a ye ciden duuru minnu tɔgɔ fɔ o bɛ daminɛ ni nabila Nuhu alayhi salam nabila Nuhu alayhi salam komi a b'a kalama cogo min na kuranɛ y'a fɔ an ɲɛna san 950 k'a jɛn san 1000 na a y'o de balo bali min nana a si yɛrɛ ye min ye gafe kɛnɛmaw kɔnɔ o ma si hakɛ fɔ mais a ye min kɛ a ka cidenya la o de lakalila ka caya kosɛbɛ kuranɛ kɔnɔ o de kosɔn dɔnni dungo bɛ sinsin o kan ale ka cidenya waatiw fana o jɛnyana dɔɔni ka d'a ye Ala ta ye koyi nabiɲuman dɔw bɛ na alikiyama jɔ don maa min b'o nɔfɛ maa kelen pe nabiɲuman dɔw bɛ na maa 2 maa 3 nabila Nuhu alayhi salam mun nimɛniyala ka fara a kan o man caya dɔnnibaga dɔw b'a hakɛ dɔ fɔ dɔw bɛ 80 fɔ mais kuma surunya bolo ma n'i ye kurun lajɛ kurun min bɛ kɛ ka ba tigɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ don o kɔnɔ yɔrɔ o man ca kɔni yɔrɔ o man ca dɛ donc min nimɛniyala ka fara ale kan o maa ma caya ale de ka ciden ya waatiw jɛnyana ciden bɛɛ lajɛlen la cɛkɔrɔba ye cidenya la ale de ale bɛ fara olu azimuw kan nabila Ibrahima alayhi salam abul anbiya ale fana kelen pe yen o kɛra komi umma ale kelen pe yen pebulu de ka da kan Ala tilebantiya kan ka da mun na Ala y'ale suwazi k'a kɛ a teri ye Ala ka teriya o tɛ komi maaw ka teriya mais Ala yɛrɛ ye seereya jɔ wa Ibrahima alladhi wafa Ala ye layiru fɛn fɛn ta a ye layiru fɛn fɛn ta ani Ala cɛ Ala ye lajarabi fɛn fɛn d'a kan a kɛla yɛrɛ kolobaga ye Ala ye Ibrahima
asabana Musa alayhi salam ale misila ka taa Bani Israilakaw ma a ka kisa ma dogo aw la ni taara Kurana kɔnɔ kisa min lakalila ka caya o ye nabila Musa ka kisa de ani Firawuna ka kisa. Musa Allah subhanahu wa ta'ala ye Musa balo ji kɔnɔ ji ka bɔ ji la denyɛrɛnin tali ka bila kɛsu kɔnɔ ka baji tigɛ fo kana don Firawuna ka palais kɔnɔ k'o lajarabiw kɛ ji kelen min kɛ Firawuna ko y'ale ta ye nabila Musa kisi la ka Firawuna to o ji la. An b'a ɲini masaba in fɛ kafiru bɛ dugukolo nin sanfɛ n'o bannen don Ala ta ma n'o kɛra sababu ye ka adamadenw bali Ala bato ko ɲuman na an b'a ɲini Ala fɛ Ala min ye nabila Musa kisi Ala ka o ma kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma Ala k'a bɛɛ to ji la. Nabila Nuhu kuma min fɔ can ne do koyi a ko n tigi Ala kana kafiri to ye dugukolo nin kan koyi n'i y'o to yen o tɛna foyi kɛ ni tiɲɛni tɛ kafiri tɛ foyi kɛ ni tiɲɛni bon kafiri tɛ foyi wolo kafiri kɔ al-kufru millata wahida kafiriya kɔni a bɛɛ bɛ fa ni ba de la kunun kafiri ani bi kafiri a bɛɛ bɛ fa ni ba la o tɛna ni hɛrɛ ye koyi antum tuhibbunahum wala yuhibbunakum anw de bɛ kanuɲɔgɔnya ɲini ni ninnu ye o tɛ k'an fɛ dɛ e ma ye Fatiha n'i ma siratu Fatiha kalan i ka seli tɛ minɛ o a bɛ minɛ yan a tɛ minɛ nafila farada kan a bɛɛ mun kosɔn Ala bɛ ninnu dɔn de a b'o dɔn masa min ye anw dan o de ye ninnu fana dan Ala y'o danga de Ala y'o danga nabila Isa nɛn kan Ala y'o danga nabila Dawuda nɛn kan mun kosɔn o tun tɛ ɲɔgɔn bilasira o tɛ ɲɔgɔn gɛn ka bɔ juguma ma n'a fɔra ko nin ye ɲuman ye o t'o kɛ ni nin ye juguman ye o b'o ɲɛsin o de kɛli ma. Donc Ala subhanahu wa ta'ala ye nabila Musa a y'a ci ka taa Bani Israilakaw ma ni Ala yɛrɛ ka kanda tɛ Bani Israilakaw fana ye dɔ kɛ dɛ. Tuma o tuma ni nabila Musa tun y'o wele ka taa Ala tilebantiya ma o bɛ na ni farikolo kura ye o b'a yɛlɛma o bɛ na ni tɔɔrɔ dɔ ye. Ne hakili la kabako 9 de dira nabila Musa ma Kurana ye min fɔ kabako 9 ka taa jɔnw kama Bani Israilakaw bere ma di ale de ma wa bere dira nabila Musa de ma. Bani Israilakaw nana se yɔrɔ dɔ la tumana min na o kisira ka bɔ Firawuna ka fagali ma o ni Musa kisilen kɔfɛ o taara maa dɔw sɔrɔ o b'u ka batokɛyɔrɔ la o bɛ ka fɛnw sɔn o ko nabila Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliya a ko i tɛ tigi dɔ ɲini k'a d'a ma tigi min a bɛ se k'a ye ɲɛ la komi i n'a fɔ ninnu ta bɛ cogo min na o ɲinɛna dɛ. A sera yɔrɔ dɔ la tuguni nabila Musa Ala y'a fɔ a ɲɛna k'a ka mɔgɔ damadamani fara ɲɔgɔn kan o ka taa Ala deli Ala ka yafa o ma o taara o Ala deli yɔrɔ la o ko Ala ma nabila Musa yɛrɛ nɛn kan ko ko Musa lan nu'minu an tɛ nin minɛ i ma bi dɛ hatta nara Allah jahra fo an ka Ala yɛrɛ ye an ɲɛ la paparapa. Ninnu ye waleya kɛ Ala ye mun y'u masa de inna rabbaka labil mirsad. Bani Israilaka ninnu o dusukun minen don kafiriya de la dugukolo kan bi i tɛ mɔgɔ sɔrɔ dugukolo kan min ka jugu ka tɛmɛ yahudiya kan a tɛ yen a tɛ yen tiɲɛni o tiɲɛni n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a bɛɛ dajuru bɛ yahudiya de bolo a bɛɛ réseau bɛ yen ko riba réseau don ko tiɲɛni réseau don wallahi yahudiya b'a bɛɛ ɲɛfɛ o jamakulu fila bɛɛ olu nasaraw o bɛ bɛn fɛn bɛɛ la fɛn dɔ bɛ yen kɔni o tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la dɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la ka jɛn ka alakira mantonw kɛlɛ o bɛ fara ɲɔgɔn kan o b'o kɛ o fɛɛrɛ jugu n'o fɛn o labɛnnen don n'o ye mais o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ
ni yahudiya ɲininka yahudiya b'a fɔ ko nasaraw bɛ min na o bɛ nkalon de la ni ye nasaraw fɛnɛ ɲininka ko yahudiyaw min y'a fɔ nkalon don kuranɛ ko nin fila bɛɛ ye tiɲɛ fɔ mɛ u ka tiɲɛ fɔ bɛ taa laban tasuma na dengeniya min bɛ anw yɔrɔ silamɛw silama ka kan ka da n'a ye ka wuli n'a ye yahudiyaw ni nasara ye kafiri de ye n'o sala fana bɛ taa tasuma kɔnɔ fo n'o tubira o dengeniya ka kan ka sɔrɔ silama la n'o dengeniya ma sɔrɔ i la halisa siga b'i la dɛ bon n'i ma farati fana i wuli cogo tɛ ɲɛ fana dɛ Sheikh Islam bin Taymiyyah a ka fatawa kɔnɔna la a ko ni maa min ni nasaraw ni yahudiyaw ka fɛti don ninnu sera ko ni maa min ni ka yɛlɛma don i ka fɛn dama-damani na a ye fɛn ninnu cité ka na a dɔ ye d'u ma i ka dumuni cogo i ka dumuni qualité yɛlɛma i ka fini don cogo i y'o yɛlɛma i ka minfɛn i y'o yɛlɛma bali yɛrɛ i ka yɛlɛ cogo ni i ka kuma cogo i y'o bɛɛ yɛlɛma ka da ko nin ye don min ye yahudiyaw ni nasaraw ka fɛti don ye a ko i farala o kan ala kɛlɛli la dɛ i farala o kan dɛ bidalili rasul sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum a ko ni maa o maa n'i ye mɔgɔ minnu bɔnfɛn ɲɔgɔnya i bɛ fara o kan dɛ a kɔni b'a dɔn ala ka ciden muhammed a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ye yahudiyaw a y'o kɔn a ma sɔn a ka bato nasara si ka taa yahudiyaw ni nasaraw ka sira fɛ olu dangana mun na o ye min kɛ a ma diya ala ye ni ala ye mɔgɔ bana maa min na e ko k'i b'o tigi fɛ o tigi bɛ kuma min fɔ e ka fɔta y'o ye o tigi bɛ min kɛ e ka kɛta o ye ala ka ciden ko alayhi salatu wassalam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum a bana ala k'an kisi a ma dɛ silamaw an ka nin yɔrɔ kɔlɔsi mun de kosɔn anw b'an sinsin nin yɔrɔ kan mun na an ka dusukunnasiri don an dankun dɔ de ye nin ye an bɛ balo n'a ye an bɛ sa n'a ye awɔ sanni ni feere o bɛ tɛmɛ yahuda ni nasara ni silama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛ tɛmɛ o ye adamadenya kocogo ye mɛ n'a sera diinɛ ko ma lakum diinukum waliya diin aw ka taasira a n'a ka nin kulonkɛ ninnu o y'aw ta ye anw ka diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye o bɛ anw bolo kosɔn nabila isa alayhi salam ale de ye olu azumi dɔ ye cidenba a ka ɲɛnamaya yɛrɛ ye kabako ye a nacogo diɲɛna o ye kabako ye a ka ɲɛnamaya kɛra cogo min fɛnɛ o ye kabako ye a daminɛ ye kabako ye a camancɛ ye kabako ye a laban yɛrɛ fɛnɛ ye kabako ye mɛ a ye si min balo o ma na lasulu la o ma na munna ale ma sa ale ma panti o ma ale genge wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu o ma faga dɛ o ma panti mɛ nabila isa ka ko dogolen do ninnu na mɛ a jɛlen do anw ma anw kiramantonw an bɛ nabila isa dɔn ka tɛmɛ nasaraw kan wallahi ni kuranɛ ye isa bɛ jigi fana o dengeniya ka kan ka sɔrɔ silama bɛɛ la k'a fɔ isa ma sa a ma sa dɛ a yɛlɛla nasara ninnu u ka juguya ani yahudiya u ka juguya ka ɲɛsin ala ka nabi ɲumanw ma o tɛ bi ko ye jifu ninnu olu de ye nabila yahaya faga o ye tɔɔrɔ bɛɛ ta ka nabila dawuda sɛgɛrɛ ala ka nabi ɲuman tɛ yen o ka tɔɔrɔ ma se min ma nabila musa n'i taara jifuw bolo o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko o bɛ hakilila dɔw b'o bolo ka ɲɛsin nabila musa ma nabila isa o dengeniya b'o bolo k'a fɔ ko jɛnɛyaden don o dengeniya b'o bolo o y'o ka dusukunnasiri dɔ ye mɛ anw kɛra mamantonw anw b'a jigiya k'a fɔ nabila isa ala den tɛ ala yɛrɛ t'a la ala ka jɔn don ala ka ciden don baligu tɛ se ka kuma min fɔ nabila isa de y'o fɔ k'a to bamina la
aya ka cidenya k'a yɛrɛ jɛya ni a dilaw ye baliku tɛ se ka min fɔ. Ala ye gafe di ale ma n'o ye injila ye, a bɛ Ala bato ni min ye o kɔnɔ ko Ala ko a ka seli jɔ Ala ye, a ka hinɛ a masa la n'o ye Mariyama ye. Abo Ala ye gafe min di ale ma nin ye, o gafe nin b'ale dɛmɛ a bɛ jɔ, a tɛ kɛ jitɔ ye. O kɔrɔ ye a bɛ Ala tilebantiya lase Bani Israilakaw ma, a y'o de lase. O laseli kɔnɔna la o y'a ɲini k'o b'a faga. O fagali le la sisan o nana ni bɛnbɛnbɛn ye, o bɛna sɔrɔ a ka batoyɔrɔ la, a bɛ ka Ala bato. O cɛ 10 de don la. Tumana min na o cɛ 10 don la, masaba in yaf'alu ma yasha wa yamkuruna wa yamkurullah. Ala subhanahu wa ta'ala ye hijabu de biri Nabila Isa kan. Nabila Isa taamasiyɛn a dafalen a sawura a y'o ta k'o bila o ka maa 10 la. N'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ ko Isa don. Ka sɔrɔ ka Isa ta a farikolo a n'a ni ka yɛlɛ n'a ye ka taa sanfɛ. Tumana min na o bɛ munumunu na dibi bɛ yen, o munumunutɔ tora dɔrɔn o taara o ka maa 10 nin ye o y'ale minɛ. A ye maɲumanko kan bɛɛ fɔ o ma sɔn. E ko e de ye Isa ye, tiɲɛ don o yɛrɛ fana Isa don, parce que Isa sawura b'a la. A jɔn y'o kɛ? Ala. Ala bɛ ko kɛ dɛ. Laɲini dɔ bɛ Ala bolo ani laɲini dɔ bɛ anw bolo, mais min bɛ Ala bolo o de bɛ kɛ. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ mun de kosɔn nin bɛɛ kɛla de? Nin de ye Ala diya. Mais kun dɔ b'a la, sababu dɔ b'a la, o sababu bɛ na. Tumana min na u bɛ nin lahala nin na sisan sa, o tilala 2 ye. Dɔw ko an kɔni an ye mɔgɔ 10 de nana, an 10 bɛ min? An 10 bɛ min? Ko nin ye Isa, bon ni ye Isa ye sisan, bon an kɔni mɔgɔ 10 bɛ min? An 9 de filɛ nin sisan, 1 kɔni bɔra la, 1 nin bɛ min? Hali bi shubbiha lahu, o ma se k'a ye, kanda ye Ala ta ye koyi. Kɔrɔ ye mun ye? Ala ye hakili ɲuman di nasara minnu ma, olu b'a dɔn k'a fɔ ko Isa tɛ Ala den ye, mais olu o ko ko Ala y'a dɔ b'a la. O kɔrɔ ye kun fayakun min kɛra nin ye, o ye Ala y'a dɔɔni b'a la. Parce que dɔw fɛ a ba ye Ala dɔ ye, Isa yɛrɛ ye Ala ye, bon Ala yɛrɛ ye Ala ye. O tɛ 3 ye, o hakilila bɛ dɔw la. Dɔw yɛrɛ fɛ yɛrɛ Nabila Isa yɛrɛ Ala dɔ don. A kɛla fɛn o fɛn ye, a bɛɛ kafiriya la. Ala ko tɛ dɛ. Ala de y'u kafiriya. Ne m'u kafiriya, e m'u kafiriya, Ala de y'u kafiriya. Bon diinɛ min b'o bolo fana, nin tɛ diinɛ ye fana, Ala bɛ bato ni min ye. Wallah, chrétien dɔ bɛ yen min silamɛyala, a nana Mali la yan 2012. A silamɛyalen, ale tun ye chrétien ɲɛmɔgɔba. A ye chrétienw ka gafew ka durusi ka jɛya a mɔni. A tilala ka kuranɛ fana kalan ka jɛya a mɔni. A bɛ ɲɛsin chrétienw ma dɛ. A ko fɛn fɛn bɛ chrétienw bolo nin si tɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan ye. O bɛ ka Ala bato ni min ye de o tɛ. Sinon selewele b'u ka selewele min bɛ kira mantonw bolo, o selewele kelen de bɛ o ka Bir Bernaba n'o ye ancien testament, o de b'a kɔnɔ. A sɛbɛnlen bɛ o kɔnɔ tuguni, mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmadu min bɛ yen n'o ye Alakira tɔgɔ ye, o de sɛbɛnlen bɛ o ka Bir Bernaba. N'o nana n'a ye bi, selewele b'a kɔnɔ. Nɛgɛ bugɔli ka kɔngɔw fɔ, o tɛ nasaraw bolo dɛ. Ka don ni sabara ye église kɔnɔ, o t'a kɔnɔ. Ka bato kɛ ni mankan ye, o t'a kɔnɔ. Chrétien yɛrɛ tɛ diinɛ yɛrɛ fana. Ala subhanahu wa ta'ala y'a kɛ kulonkɛ de ye. Maa minnu ka diinɛ minɛ k'a kɛ kulonkɛ ye ani yɛlɛbonna, o tɛ Ala bato ye. Ala bato si tɛ yen n'a bɛ bato ni mankan ye, ni dɔn ye, o tɛ yen. Cidenw ciden ci la, seli tun b'a bɛɛ bolo, a bɛɛ. O ka seli kɛcogo de bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Dɔw ta ye jɔ 2 seliw ye, dɔw ta ye jɔ 4, mais k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan farida 5,
mais farda biduru baraji be di o ye kiraba muhammad kelen pere alayhi salatu wassalam nabila isa a y'a fɔ ɲɛna ko k'ale tɛ ko ale minɛ ale ala ka jɔn de ala ka nabi ɲuman do ciden do maa tɛ ala den ye dɛ a bɛna kuma min fɛnɛ fɔ kuranna y'o fɔ a ɲɛna o tɛ a bɛna taa huja min jɔ o kan lahara kuranna y'o fɔ a ɲɛna an ma se lahara fɔlɔ o fɔra anw ɲɛna an b'o fɛnɛ fɔ o ɲɛna nabila isa alayhi salam kira ko a bɛ jigi fi sham fi dimashqa a bɛ jigi ka bɛn ni fajiri kunbɛ ye n'a nana fana a tɛ kɛ alimami ye dɛ a bɛ jɔ alakiraba muhammed mantonw kɔfɛ a bɛ seli n'a tilala seli la fɛn min tɔgɔ ye ko jizya n'o ye nisɔngɔ ye a b'o bari kuran minnu bɛ yen n'o gulongulonnen bɛ egiliziw ni fɛnw na a b'a bɛɛ kari kerecɛnw bɛ bato minnu kɛ egiliziw kɔnɔ a b'a bɛɛ ci fo ala bato yɔrɔ minnu bɛ dugukolo sanfɛ lɛsogo ou bien lɛ fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ a b'a bɛɛ faga ale de fana bɛna dajali faga fana alakira alayhi salatu wa salam y'o fɔ anw ɲɛna hadisa sahalen kɔnɔ a bɛ san 700 a b'o de balo n'a y'o balo a bɛ fatu o bɛna kɛ waati jumɛn de n'i taara alamatu sa'a i bɛna nin kuma ninnu sɔrɔ yen nɔ isa alayhi salam a ka kabako ka ca dɛ ka danfɛn dɔ ye a bɛ fiɲɛtɔw ɲɛ yɛlɛ a bɛ bakitɔw kɛnɛya o ye maa dɔw faga a fagabaga ma dɔn mais isa alayhi salam a bɛ na ala y'o k'a ye a bɛ su la kunu jɔn de y'i faga dɛ a b'a fagabaga fɔ o kɔfɛ a bɛ tila k'a da ala y'o kɛ ale de a kɛra daba o daba ye n'a y'o sɔrɔ o ku a b'o ku de kɛ ka su bugɔ n'a y'a bugɔ dɔrɔn su bɛ wuli karisa yɛrɛ ye n faga a b'a fagabaga fɔ walasa kiti min bɛ yen a nafsu bɛ nafs o ka se ka waleya a bɛ sɔrɔ k'a da o dengɛniya bɛ anw yɔrɔ k'a fɔ nabila isa ala ka jɔn don ala ka cidenw don kɔrɔ de ye ala den tɛ silamɛw an k'an jija cogo bɛɛ an k'an ka diinɛ nin an k'a dɛmɛ an ka k'a fɛ kerecɛnw san o san o bɛ silamɛw sabote o bɛ kuma an ma o b'an lebu ko anw de bɛ taa fara olu kan ka nin kɛ ka nin kɛ ka nin ko gulɔ minnu bɛ min ko silamɛw de b'a min asida minnu bɛ kɛ gidɔrɔnw sanfɛ a bɛɛ ye silamɛw de ye an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ nin na o t'o ka diinɛ de dɔn sinon silamɛya min n'o ye anw ta ye o ma nin ɲini anw fɛ dɛ an k'an ka nin de faamuya dɔ bɛɛ ka jɔ i jɛyɔrɔ la an kana nin kɛ ko fitinin ye dɛ dugukolo ani sankolo ani kulu o kow bɛ ci ka pɛrɛn ka bɔ o nɔ la ko mun na ko den dameyala ka taa ala ma sankolo ni dugukolo ni kulu bɛɛ k'olu bɛ pɛrɛn nin kuma sababuya la ko den bɛ ala fɛ matata ala fɛnɛ ko sankolo ni dugukolo bɛɛ ye jɔn de ye a bɛɛ kololen bɛ na ala ɲɛkɔrɔ sini a b'o cogo kelen na fana mɔgɔ mɔgɔ ye nin kuma fɔ ala ko a y'a bɛɛ ta kelen 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 a y'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn lahara jɔ don fana a b'o ɲininka fana dɛ a nana hadisi kudusi kɔnɔna la ala bɛ kuma la ko k'ale ni an fɛ adamadenw bɛ kɛlɛ la dɛ ko kɛlɛ ma sɔrɔ foyi fɛ k'ale ko den t'a fɛ ko den b'ale fɛ ko ale ala kelen pe a bɛ su la kunu ko tɛ se ka kɛ o y'o nkalontigiya ko saga kunu kɔnɔ o tɛ yen k'ale ko ale de ye garijɛgɛ tigi ye mais o bɛ garijɛgɛ ɲini danfɛn wɛrɛ fɛ min tɛ ale ala ye o kɛlɛ ka jugu dɛ ala ko n bɛ se nin na i ko a tɛ se ala ko nin tɛ n bolo i ko a b'a bolo ala ko nin tɛ n den i ko den b'a bolo silamɛw ni sigira ka an ka waati nin lajɛ an bɛ fitina waati la dɛ
i bɛ maa sɔrɔ dugukolo sanfɛ min b'a yɛrɛ danbe ka taa dɔnni dungo ma k'a fɔ ko chrétiens minnu bɛ ala batola nin ye k'o fana bɛ ka ala de bato ko an k'o to yen ko bɛɛ k'i ta kɛ n'an sera lahara a bɛ ɲɛnabɔ awɔ bɛɛ k'i ta kɛ an sera lahara a bɛ ɲɛnabɔ nin kuma de don ka tiɲɛ kɛlɛ n'a ye kuma de don ka tiɲɛ kɛlɛ n'a ye a tɛ fɔ ten an bɛɛ k'an ta bila an ka ala ta kɛ n'an sera lahara tiɲɛtigi bɛna taa ka tiɲɛ ta nkalontigi b'a ka nkalon ta siga t'a la o de bɛ kɛ dɛ ala kɔni min ala ye masa min masa ladire don masa min ko a ka kuranɛ kɔnɔ afana ja'al muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun maa min y'a yɛrɛ kolo ala ye k'a yɛrɛ di ala ma ka tawhidi sabati ala b'o ni mɔgɔ kɛ kelen ye mɔgɔ min kɛra tiɲɛnikɛla ye dugukolo sanfɛ o tɛ se ka kɛ dɛ hali ni kiti bilala aw ɲɛkɔrɔ n b'a dɔn aw tɛ kiti kɔni tigɛ o cogo la ten bon ala fɛ yen fana a bɛ kiti tigɛ tiɲɛ de kan dɛ donc k'a fɔ tuguni ko nabi ɲuman fɛn fɛn filɛ nin ye ko an bɛɛ donc o bɛ na ni mun ye parce que tiɲɛ kɛlɛtɔ don mun na n'an ko sisan alakiraba muhamadu alayhi salatu wasalam ale de ye ciden laban ye an b'ale ka bange fɛteli kɛ cogo min na mun na an tɛ isa fana ta kɛ an bɛ fana ɲininka o alakira kelen pe de ye ciden ye wa ciden caman de cira ka kɔn ale ɲɛ duuru fɔla mun na an t'o o duuru fana ka bange nisɔndiya kɛ est-ce que n'a y'a sɔrɔ o kɛli ni nafa b'a la nabila ibrahima ta fana kan ka kɛ nabila musa ta kan ka kɛ haruna ta kan ka kɛ lut kan ka kɛ shuaib ta kan ka kɛ a bɛɛ bon mun na o ma fɔ an ɲɛna mun na ala tɛ bato n'o ye silamɛw an k'an ka diinɛ dɔn mɔgɔw bɛ o ka anniversaire kɛ nasaraladege de don san o san i bɛ den dɔ b'a fɔ ko n den dɔ bɛ filɛ nin an bɛna o ka anniversaire kɛ silamɛw mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a kɛla i k'a kiti dɔn alakira alayhi salatu wa salam y'a hadisa kelen min fɔ n b'o kelen de f'i ɲɛna man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum nin fɛti minnu filɛ nin ye denw ka anniversaire nasaraladege de don ani kuma min bɛ an da an bɛ min fɔ an ka seli farida duuru la n'o ye fatiha ye a n'o tɛ taa dɛ an k'an ka ne dɔn a n'o tɛ taa yɛrɛ de fiyewu mɔgɔ ka bangeli a tɛ fɛti siɲɛ fila dɛ den sɔrɔ don o fɔla an ɲɛnɛ a tile 7 baara min kan ka kɛ an ka silamɛya diinɛ nin y'a fɔ an ɲɛnɛ a y'an bilasira a bɛɛ la maa ma fɔ an ɲɛnɛ san o san ni san o san sera i ka den ka anniversaire kɛ anniversaire kɛtɔ i ka bougie minɛ ka gâteau tigɛ nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin ye nasaraw ka baara de ye alakira do ko alayhi salatu wa k'an bɛna ninnu ladege k'o ladege ko hali n'o donna korowo fɛ an bɛ don o nɔfɛ an filɛ o de la nin ye dɛ ala k'an bɛ sababa ma wala alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an bada islamaw ni ala sɔnna ma bi tunu ye ka dakuru ɲa fila fa fɔ ni fɛti nin kan an bɛ min fɔ silamɛw ɲɛnɛ san yɛlɛma ye siɲɛ kelen de an ka san bɛ yɛlɛma muharram de la san yɛlɛma min n'o bɛ diɲɛ mɔgɔw bolo an k'a to yen hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ sara ta a la ni kalo sara décembre novembre mars avril mai fo ka taa bila a fɛn fɛn bɛ yen n'o ye boli tɔgɔ ninnu ye an ka dusukuna siri kɔnɔna an b'a jigiya k'a fɔ ninnu tɛ ala ye ka daminɛ laɲini de bɛ ninnu bolo nin na dɛ o ta nin b'o sɛbɛn ma dɛ o ta nin b'o sɛbɛn ma mois de décembre ka na waati nin na ka na bila nin waati la ka janvier d'a kan kɔrɔ de b'a la nasaraw bolo laɲini dɔ de b'a la o tu min filɛ nin ye boli tɔgɔw de
boli belebeleba wɛrɛ fana o kɛlen bɛ ka san kalo 12 tɔgɔ da kalo minnu na fana k'a fɔ nin kalo min filɛ nin ye a bɛ se nin na nin na nin na kalo dɔw b'o bolo yɛrɛ fana n'o ye décembre ni janvier nin ye ko alaw don o bɛ sini ko dɔn o bɛ bi ko dɔn o kosɔn n'o ka seli nin sela o bɛ limɛri min mɛnɛ o bɛ pétarani minnu ci an'o bɛ bougie min mɛnɛ silamadenw laɲini de b'o bolo a la laɲini de b'o bolo donc an k'an yɛrɛ kɔlɔsi fagali minnu bɛ kɛ sɛ don saga don a kɛra fɛn o fɛn ye n'i ye nin fɛn o fɛn kɛ ka bɛn n'a ye o kɔrɔ ye i jɛna k'a fɔ o y'a fɔli min kɛ ko den bɛ ala fɛ i jɛna n'o ye bon ni lahara jɔ don ala bɛna taa o ɲininka isa bɛna taa o ja jɔ o kan yɔrɔ minɛ ala k'an bɛɛ kisi a ma i bɛ wuli o cɛ la dɛ siga t'a la donc an ka nin yɔrɔ kɔlɔsi dusukonna seli de don o ka bato de don ne kɔni b'a dɔn n'anw ka seliba sela an bɛ laya de faga n'olu fana ka seli sela fana o bɛ kantigɛli min kɛ o y'u ka diinɛ dɔ de ye anw do t'a la ala ye min fɔ an ɲɛna fasolli li rabbika wanhar i ka seli jɔ ala y'i ka kantigɛli kɛ kantigɛli min bɛ kɛ silamɛw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɔw fɛ fana o b'a fɔ dɔn san yɛlɛma de don min ka denbaya nisɔndiya i bɛ taa sɛ denmanin san kɔnɔ i ka n'i y'a fɛn fɛn kɛ Sheikh Ibn Islam Ibn Taymiyyah a y'a fɔ n'i ye kɔni ye yɛlɛma don i ka dumuni tobi cogo la siga t'a la i n'o bɛɛ ye kiti kelen ye i taara église la i ma taa église la mais e kɔni i ka dumuni cogo y'a yɛlɛma k'i ka fini don cogo yɛlɛma hali folikan min bɛ yen message min n'an b'o ci téléphone sira fɛ i ni mɔgɔ dɔ bɛ baarayɔrɔ la k'a fɔ bonne année ou bien a fɛn fɛn alifazu fɛn fɛn bɛ n'i y'a fɔ i n'a mɔgɔ bɛɛ ye kelen a kiti la n'an kan ka nin de faamuya silamɛ kan ka wuli ni nin ye ka da ni nin ye bon siga t'a la nasaraw ni yahudiyaw o bɛ ka ala bato ni sira min ye n'o sala o bɛ taa jahanama kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrun bariya ko ni bɛ danfɛn jugu ɲini na dugukolo kɔ kan ko olu de do dɛ ala ko maa min ye danfɛn jugu ye e bɛ taa mun de fɔ o bɛ kuma minnu fɔ e b'o ɲɔgɔn fɔ o bɛ kɛwale min kɛ e b'o ɲɔgɔn kɛ i n'o bɛɛ ye kelen an bɛ ala deli an ka jamana ala k'a basigi nasaraw nana an ka jamana nin kɔnɔ o mana ni hɛrɛ ye yan o mana ni hɛrɛ foyi ye foyi fo tiɲɛni dɔrɔn silamɛw kan an ka nin de dɔn an kan k'an labɛn an denw ani an musow ani an balimaw an kan k'an jija cogo bɛɛ ka kafiru kanu bɔ an dusukun na tuma dɔ la n'i ye kafiri jamana dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn dɔ b'a fɔ non n'a kɛra ta o bɛna kɛ tan o bɛna nin tigɛ an na o bɛna nin tigɛ an na o tɛ foyi tigɛ an na ala min bɛ an bɛ balo ni ala min ka fiɲɛ ye ala min y'an n'u dan k'olu fana dan o ala n'an kɔni y'an jigi da ala kan ka sababu lamaga siga t'a la nasaraw tɛ se ka foyi tiɲɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala ye min latigɛ an kan silamɛ kan ka da nin de la donc an ka surasiw an ka dugawu k'o ye o ka kɛ maa jɔlen ye dɔ kɛla ten sa an ka kɔgɔnin kan an yɛrɛ la an ka kɔgɔnin kan an yɛrɛ la inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim an b'ala deli subhanahu wa ta'ala an bɛ waati la hɛrɛma de la fitiri ni safo cɛ seli jɔcɔ o duwawu tɛ bin an b'a ɲini masaba in fɛ an ka jamana surasiw ala k'o banba ala k'o sen sabati ala ka k'o dɛmɛbaga ye ala ka k'o sinsinbaga ye dusukun ɲuman ala k'a d'o ma siranya ala k'a bɔ dusukun na ala k'o ja jɔ ala k'o kɛ maa jɔlen ye dɛmɛ bɛ sɔrɔ ni sababu ye ala k'o don o kɔrɔ ka sebagaya sɔrɔ ni sira o sira ye ala de bɛ se ala k'o don o kɔrɔ a miiriya ɲuman ala k'a don o ma k'i jɔ kafiriw ɲɛ k'a fɔ nin tɛ bɛn dɔ kɛla ten
o bɛ kɛ ni kumakan min ye o bɛ kɛ ni fɛɛrɛ min ye an bɛ masaba deli ale de bɛ se k'o kɛ ala k'o nɔgɔya jamanadenw fana ala k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan ala k'an ka miiriyaw kɛ kelen ye n'ala y'an dusukun fara ɲɔgɔn kan ala k'an dɛmɛ n'an ka ŋaniya ɲuman nin ye ka sebagaya di an ma se t'an ye se bɛ ala de ye ala min ye setigi ye a ye sebagaya di nabila musa ma ka farawuna halaki ala ka sebagaya di an ka sɔrɔdasiw ma ala ka sebagaya di o ma n'a y'a sɔrɔ miiriya jugu bɛ min kɔnɔ ya rabbi ala k'o ka miiriya yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ fɛɛrɛ jugu bɛ min kɔnɔ o tɛ hɛrɛ ye ka taa jamana ma ka taa jamanadenw ma ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka fɛɛrɛ jugu ni yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye o bolo an ka dɔnnibagaw n'an ka karamɔgɔw bɛ dugawu minnu kɛ ala k'o dugawu minɛ jamana ma ala k'a minɛ jamana ma ala ka dugawu ni jaabi ala k'a teliya ala ka dugawu ni jaabi ala k'a teliya an b'o ɲini ala fɛ allahumma if'al